samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Postoje 3 vrste ljudi, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. Koji si ti? Astrolog Nevenka Vlažik. 11. novembra na nebu imamo puno dešavanja. Sunce i Škorpije ima kvadrat sa Saturnom iz Vodolija, Venera i Škorpije ima inkonjunkciju sa retrogradnim Marsom iz Blizanaca i trigon sa Lilit iz Raka. Venera i Mars, barem što se tiče mitologije, vrlo su usko povezani. Venera je nastala od odsječenog polnog organa samog Urana, oca Saturna, a bila je u ljubavnom odnosu sa Marsom, dok je bila udata za Vulkana. Te tako, na neki način, ovo troje će posebno uticati na naš život, baš na nivou porodičnih i naravno ljubavnih odnosa. Ovdje će biti isprepletena priča, Sunce spaljuje Veneru i oboje imaju kvadrat sa Saturnom, to jest trigon sa Lilit. Venera ima inkonjunkciju sa Marsom, koji pak ima trigon sa Saturnom i inkonjunkciju sa Lilit. U narednih par dana, eto nam španske dinastije na nebu i u našim životima. Sunce kvadrat Saturn je aspekt koji predstavlja test snage i izdržljivosti, kao i hrabrosti čovjeka da se suoči s velikim životnim preprekama. Ovo je aspekt ograničenja, posebno nametnutih od strane autoriteta, da li države, roditelja, posebno oca. Isto tako, ovo je aspekt ogromne sumnje u sopstvenu vrijednost, panika koja se javlja uslijed straha da se ne napravi neka greška i tako razočaraju određeni ljudi koji važe za uzore u životu, a koji već i sami stalno kritikuju i pronalaze greške. Također, aspekt koji donosi gubitke, kako materijalne, tako i emotivne. Ovaj tranzitni aspekt naravno da donosi strahove, pesimizam, depresiju, loše zdravlje. Patnja je velika jer je čovjek spriječen da ostvari željene ciljeve zbog velikog broja prepreka. Osjećanje ograničenja, sputavanja, pritiska od strane okoline, posebno autoriteta, stavljaju težak teret na dušu čovjeka i ovaj aspekt tako može da nam donese čak i blokadu, mentalnu, fizičku i emotivnu i potpunu pasivnost i mirovanje, samo da ne bi napravili greške i poslije morali da prihvatamo odgovornost za probleme koji su nastali zbog toga. Sunce kvadrat Saturn su sve one teške životne lekcije koje traže od čovjeka da se bori do posljednjeg atoma snage i vjere. Što je osoba mlađa, teže joj pada ovaj tranzitni aspekt, jer zreli i stariji ljudi lakše se prilagođavaju preprekama i imaju više životnog iskustva iza sebe, posebno onog koji je kroz bol, patnju, tugu i odricanje naučio kako se treba postaviti u određenim životnim situacijama ili prema nekim ljudima koji imaju moć i poziciju da kontrolišu njihov život bez da pitaju da li smiju to da urade. Sa ovim kvadratom mogući su birokratski i zakonski problemi, također mogući su problemi sa tehnikom i prevozom i saobraćajem, tipa istekla garancija, ne radi frižider, klima, bojler ili pak kvar kočnica, ne radi svjetla za maglu ili noć, pojas u kolima ne funkcioniše i tako dalje. Ali kao i svaki aspekt, ovaj ima svoju drugu, uslovno rečeno, pozitivnu stranu. Sunce kvadrat Saturn nas uči strpljenju, uči nas da ne posustanimo pred izazovom, uči nas da se ne razočaramo odmah ako nešto ne ide po planu, uči nas da prihvatimo činjenicu da ne možemo svakome da se dopadnemo, da neće svako da cijeni ono što radimo, da će uvijek postojati neko ko traži dlaku u jajetu i kome se nikada neće moći udovoljiti. Uči nas da treba poštovati starije, iako se stavovi razlikuju, jer ma koliko ideje tih starih ljudi od nas se ne uklapaju u ovo moderno vrijeme, ipak razlika u godinama između njih i nas je upravo najbolja škola života i neki put i može da preko kritike dobijemo i mudar savjet. Zato, makar klimnite glavom
i prečutite dok vas neko kritikuje u ovom periodu. Doći će vrijeme kada će i vaš glas da se čuje. S druge strane, spaljena Venere i Škorpije u inkonjunkciji sa retrogradnim Marsom iz Blizanaca i u trigonu sa Lilith iz Raka itekako može da nam zakomplikuje ovaj kvadrat između Sunca i Saturna. Ovakva Venera je izuzetno osjetljiva, emotivna, strastvena, inačija, tvrdoglava, pa malo i drska i bezobrazna, jer Lilith pali vatru. Pošto je Lilith ta koja se spaja sa Venerom, donijeće nam neobična dešavanja na ljubavnom planu, nagli prekidi odnosa, neplanirani počeci emotivnih veza. S druge strane, Venerina inkonjunkcija sa Marsom donijeće nam potrebnu inicijalnu kapislu da se okrenemo protiv svega onoga sa čime se ne slažemo, da ne budemo više mali mujo koji ide za ostalim Turcima, da se pobunimo protiv svega onoga što nas sputava i ograničava. Naravno, ova kombinacija Venere, Marsa i Lilith zbog svoje nepredvidljivosti i ekscentričnosti često donosi i frustracije, ali i konflikte sa tradicionalnom okolinom. Ovo su sve one situacije u kojima idemo protiv utvrđenih pravila ponašanja, zaljubimo se u osobu u koju ne bi trebalo, pokrećemo poslove stavljajući sve na kocku, radimo puno toga što može na neki način da nam ugrozi stabilnost, umanji komfor, okalja čast i ugled, naruši društveni status. Kombinacija Venere, Lilith i Marsa, baš u pratnji kvadrata između Sunca koje spaljuje tu Veneru i Saturna koji ima trigon sa Marsom i konjunkciju sa Lilith, može tako da nam donese i čovjek želi ono što drugi imaju, jer eto, može mu se, ne zato što mu to zaista i treba. Čovjek želi ono što ne smije da ima, provociranje. Čovjek želi ono što ne može da ima, inat. Čovjek želi ono što može da zadrži samo za sebe, sebičnost. Čovjek želi da uživa maksimalno i često ne bira načine da dođe do toga, hedonizam. Čovjek želi nešto što predstavlja veliki izazov, osvajanje. Čovjek često u stvarnosti nema pojma šta zaista želi, alavost. Čovjek često nameće svoje ideje, stavove, ukuse i htjenja drugima, obsesivnost. Astrolog Nevenka Blažik, 3. dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.